Kapin 1.3 million pesos nga smuggled nga sigarilyo nga gitabunan og sako-sako sa tahop nga humay sulod sa usa ka sakyanan ang nasakmit sa otoridad sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Duha ka sospek arestado. Ana sa 35 ka karton ug 87 ka rim sa smuggled nga sigarilyo ang nadiskubrehang gipang tabunan og sako-sakong tahop sa humay nga gikarga ni ining container van atol sa inspeksyon sa kapulisan sa Barangay Poblasyon, Dalikan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, banda alas 2:30 Huwebes sa hapon. Mukan tinad kini og kapin 1.3 million pesos. Gumikan sa walay igong dokumento, gidakop ang 38 anyos nga lalaking driver niini nga taga Zamboanga City og 28 anyos nga lalaking kaubanan nga taga Davao del Sur. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kung probar, ang maong kontrabando gibiyahe gikan Lebak, Sultan Kudarat padulong unta sa Buluan, Maguindanao del Sur. Gikustodiya na sa otoridad ang maong kontrabando alang sa saktong disposisyon. Samtang giandam na sa PNP ang tukmang kaso batok sa mga sospek. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag.